वेलकम टू स्पिरिचुअल चैनल आरजो सोल। मैं सोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज आइए हम चैंट करते हैं एक ऐसा एंजल नंबर जो आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन से कॉल दिलाएगा। जस्ट आप आंखें बंद कीजिए और इंटेंशन सेट कीजिए, डिवाइन से प्रे कीजिए। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ आपके पर्सन का नाम बोल के आप बोलिए, उनसे मुझे कॉल करवाइए ताकि हमारे अच्छी तरह से बात हो पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ जस्ट chant with me, and before that write the angel number on your left body part with blue pen. Don't forget it. Now start chanting. 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2
6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 3 6 2 2 6 6 8 Thank you, Divine. Love you, Divine. Thank you, Universe. Love you, Universe. Thank you, Angels. Love you, Angels. And give thanks to your person for calling soon. जैसे मैंने यहाँ पर चैंटिंग किया है, ठीक इसी तरह आपको चैंटिंग करना है। और कितने देर तक चैंटिंग करना है ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितने बार मैंने यहाँ पर चैंटिंग किया है, जस्ट उसको फॉलो कीजिए मेरे साथ साथ। एंड हैप्पी कॉलिंग।